kembali lagi di dunia kita dan sekarang kita masih di studio pembakaran, bukan, pelukisan keramik. Betul. Di All Fire Up di Bethesda. Dan di sebelah kita ada Shadi. Hi Shadi. Yeah, so Shadi, you're gonna help us, right? Yes. Because I don't know how to make it actually, Yeah. honestly. Yeah. So how it works? Okay, well now you have your pieces. What you do now is you have your palette that holds 6 colors here. Okay. So you can put your colors right in here. What you want to do is make sure that you look at the tiles on the wall because that's actually what those colors will look like once we fire it in the kiln for you. Okay. And since you have lots of different designs here, Okay. you may want to start with the light colors first and then Oh. the darker ones can come later. Oh, Okay. okay. Mine is complicated, I think. Yeah, so yours I would start with my light flesh tones and then keep going with the darker designs around her. Okay, thanks for the tips. Okay, Sure. we're gonna start ahead. Thank you Yeah, so much. thank you. Yeah, right. Let's go over here. Inilah pemandangan yang telah terlihat sejak 2000 tahun lalu. Di dalam bangunan abad ke-19 ini, Anthony mendirikan studio seni tiup gelas, metode yang telah digunakan di Amerika sejak awal 1600-an oleh para imigran Eropa. Tapi berbeda dengan seniman masa itu, ciptaan Anthony tidak sebatas barang sehari-hari. Karyanya merupakan ekspresi seni. Dalam 50 tahun terakhir, seni tiup gelas semakin digemari di Amerika. It was a kind of field that got taken over by industry. They needed less glass blowers because everything was made by machine. In the late 60s, early 70s, people started treating it more as an art form and teaching it in art school. And now there's just some amazing things being made out of glass in small studios such as mine all over the country. Begini metodenya. Pengrajin mengambil segumpal cairan gelas dengan ujung tongkat besi peniup, lalu didinginkan dengan air. Mereka membentuk dengan meniupkan udara ke dalam gumpalan gelas tadi. Jika ingin menambahkan warna, seniman harus memanaskan kembali gelas dalam tungku bersuhu 1200 derajat Celcius. Got it? Jika sudah selesai, gelas dicopot dari tongkat dan dipercantik. Karya itu lalu dimasukkan ke dalam oven selama 24 hingga 48 jam untuk mencegah retak akibat pendinginan yang terlalu cepat. People are really interested in glass blowing. It's the kind of thing like everybody has seen it as a child somewhere, and it leaves a big impression because when you watch glass blowing, it's kind of magical. It's the kind of thing everybody wants to try once in their life. Melihat tingginya minat warga, Anthony membuka kursus dan pelatihan. Di studionya, Anthony menjual benda-benda dekoratif seperti perhiasan serta benda-benda seni lainnya. Ia mengaku, walaupun sudah lebih dari 30 tahun berkreasi dengan gelas, sejak di bangku sekolah seni, ia tak kunjung bosan. I like everything about it, the heat and just everything that goes along with making glass. The tools and the sounds and the smells and everything about it, I enjoy. Dari Baltimore, Maryland, tim VOA. Ini jadi dibakar juga nih abis ini kelar. Iya, jadi kalau udah dicat itu nanti dibakar, suhunya tuh bisa lebih dari 900 derajat. Itu mirip-mirip lah sama tadi yang Cerita yang tadi gelas ya? tiup. Oh, begitu. Iya. Super hot, like me. Mulai. Nggak, ya udah mulai deh, silakan. Ya. Tapi ngomong-ngomong ya, kalau kita misalkan membuat ini otomatis kan kita bisa mengcustomize nih, tulis nama juga bisa gitu. Tapi kalau misalkan namanya udah tertulis di sini, terus kita misalkan mau memberikan itu kepada orang lain, kan nggak mungkin ya, Bo. Secara itu udah namanya nama kita gitu, masa dikasih orang, ketahuan dong kalau itu barang bekas. Tapi kalau barang bekas belum tentu nggak berguna, bisa gitu. dibikin sebuah karya seni. Gitu. Siapa sangka karya seni ini terbuat dari bumper mobil. Pameran di Museum Guggenheim, New York menampilkan karya almarhum perupa Amerika John Chamberlain. Pameran bertajuk Choices ini mendekonstruksi mobil-mobil tua menjadi karya seni, membuat Museum Guggenheim terlihat seperti sebuah garasi yang unik. He is able to choose the positioning of the colors, the fit of the shapes that he brings together, the sound that the metal makes when he assembles it. Padahal materi yang digunakan sangat sederhana, yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti patung ini yang terbuat dari busa jok, plastik,
atau aluminium foil. Namun bahan utamanya tetaplah komponen mobil bekas. Embodying a free-ranging spirit that helps define and redefine mid-20th century art. Karya-karya John ditampilkan jauh dari dinding, sehingga pengunjung bisa mengamatinya dari berbagai sisi. Every time you're looking, you're going to see something else. I'm sure if I walk back through this part of it today, I'll see very different images. Banyak yang tak mengira pameran mobil bekas bisa semenarik ini. But as I traveled up the rotunda, it started to make more sense to me, and I thought that it became more interesting, as he changed the way that he worked with the materials. Tapi tentu tak semua berpendapat demikian. I think it just looks probably just a lot of scrunched up metal, so it's not it doesn't appeal to me. John Chamberlain pernah berucap, kunci kesuksesan artistiknya adalah kegilaan. Hanya ada dua hal yang bersumber pada penyimpangan pribadi seseorang, kriminalitas atau seni, dan John memilih seni. Dari New York, tim VOA. Ngomong ya, No, di belakang kita ini ada keramik yang bisa kita pasang gitu. Jadi kayak mozaik gitu kan ya. Ini contohnya. Nih. Ada yang warna pink, ada gold. Lucu kan kalau ditempel-tempel gitu. Kamu mau? Mau. Saya nggak akan kasih. Ambil sendiri dong. Ini jahat banget ya. Tapi sahabat dunia kita jangan kemana-mana karena kita punya cerita menarik lainnya dan juga kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat dunia kita. Jadi tetap di dunia kita.